Hello, good morning. We are here in the famous and very amazing Pelican Floating Cottage, owned and managed by Ma'am Marlene Nugra and Mr. McDonald. It is a combination of the flag of the Philippines and Canada. That's why it is Pelican. So guys, diri karon namo gibutang ang venue sa among panag-meet up sa tanang mga vloggers sa Escalante. Gitawag kini og Escalante Vloggers Association. While wala pa nagsugod ang among or among program, mag pusing-pusing una kami ni DJ Oms diri sa second floor sa Pelican Floating Cottage. Thank you so much Ma'am Marlene Nugra and Mr. McDonald sa mainiton nga pag-abi-abi. So don't forget to follow, like and share. Ano lang guys, no? So ang nagkada sa cellphone guys, si Basya TV. So follow mo na guys ha. So follow po Joel Malabon guys. Basta follow ta guys. Follow kinahon sa follow. In English pa na siya, labada. So mauna ni guys ang venue sa ilalom para sa program namo karon sa Escalante Vloggers Association. So maybe mag-elect me og officers karon, and at the same time na mga games. So mao kini ang mga kaubanan namo karon diri. Medyo dili man daghan kayo pero more or less mga more than 30 siguro. Thank you so much. Okay,